السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی ویڈیو میں ہم اقرا قاعدہ تختی نمبر 20 کنٹینیو رکھیں گے۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے گزارش ہے کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ساتھ میں لگے بیل آئیکن کو بھی پریس کیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ آئیے شروع کرتے ہیں آج کا سبق۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میم الف زبر ما، لام لام دو زبر لل، ما لل، لام پیش لو، ما للو، با زبر با، ما للبا، دال دو زبر دن، ما للبدن، وقف، ما للبدا، ما للبدن، وقف، ما للبدا۔ جیم نون زبر جن، نون کھڑا زبر نا، جننا، تا لام دو زیر تل، جناتل، لام زبر لا، جناتلا، حامیم پیش ہم، جناتلہم، وقف، جناتلہم۔ نون مشدد ہے، نون کے اوپر تشدید ہے، یہاں غنہ کریں گے۔ جنات لہم، وقف، جنات لہم۔ زا زبر زا، با زبر با، زبا، دال را دو زبر در، زبدر، را الف زبر را، زبدر را، با زیر بی، زبدر را بی، یا دو زبر ین، زبدر را بین، وقف، زبدر را بیا، زبدر را بین، وقف، زبدر را بیا۔ فا یا زیر فی، عین یا زیر عی، فی عی، شین زبر شا، فی عیشا، تا را دو زیر تر، فی عیشتر، را الف زبر را، فی عیشتر را، وا زیر وی، فی عیشتر راوی، یا زبر یا، فی عیشتر راویہ، تا دو زیر تن، فی عیشتر راویۃ، وقف، فی عیشتر راویہ، فی عیشتر راویۃ، وقف، فی عیشتر راویہ۔ نون ساکین یا تنوین کے بعد یا، واو، نون، میم میں سے کوئی حرف آ جائے تو قاعدے کے مطابق غنہ کرتے ہیں۔ حمزہ نون یا زیر این، یا نون زبر ین، این، صاد را پیش سر، ینسر، کاف میم پیش کم، ینسرکم، وقف، ینسرکم، ینسرکم، وقف،
इन यंसुरकुम। वाव ज़बर वा, हमज़ा नून या ज़ेर ई, व ई, या पेश यू, व ई यू, रॉ या ज़ेर री, व ई युरी, दाल वाव पेश दू, व ई युरीदू, वक्फ, व ई युरीदू, व ई युरीदू, वक्फ, व ई युरीदू। हमज़ा ज़बर आ, फ़ा ज़बर फ़ा, अफ़ा, मीम नून वाव ज़बर मऊ, अफ़ा मऊ, वाव ज़बर वा, अफ़ा मऊ व, ऐन दाल ज़बर अद, अफ़ा मऊ व अद, नून अलिफ ज़बर ना, अफ़ा मऊ व अदना, वक़्फ़, अफ़ा मऊ व अदना, अफ़ा मऊ व अदना, वक़्फ़, अफ़ा मऊ व अदना। मीम नून वाव ज़ेर म्यू, वाव अलिफ ज़बर वा, म्यू वा, लाम दो ज़ेर लिन, म्यू वालिन, वक़्फ़, म्यू वाल, म्यू वालिन, वक़्फ़, म्यू वाल। आज हम इतना ही पढ़ेंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम इससे आगे कंटिन्यू करेंगे।